जय जगन्नाथ समस्त को मो यूट्यूब चैनल स्वागत। आज आम बीड एंट्रांस ओडिया ग्रामर गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय जोटा कि तुम कारक और विभक्ति से चैप्टर टी आज आलोचना करवा। आज क्लास रे आम कारक विभक्तिर कनसेप्ट को बुझा भल भाव। नेक्स्ट क्लास रे मु तार इम्पोर्टाट किसी MCQ तुम मानू क्लास प्रोवाइड करी। तो चलते डेरी करवा नहीं आज क्लास स्टार्ट करवा। आज क्लास देख पिला माने कारक और विभक्ति एथिरो तुमर 2 मार्क आसबार निश्चित आसब। तेणु पिला माने देख प्रथम बुझा ये सेंटेंस कौन देछि। पिला देख राजा प्रभात रे भिक्षुक मानकु राजकोषरु स्वहस्तरे गाई गुड़ी को दान कले। तो पिला माने क्रिया किए ना ये क्रिया हूँ पिला दान कले। दान कले है पिला माने क्रिया। ताहले आम ये क्रिया पद सहित ये सबू पद मानकर कौन कौन सब संपर्क अच्छे देखा। प्रथम देख किए दान कले ना उत्तर तुम कौन दब पिला माने ना राजा दान कले। हेले ताहले जदि उत्तर आसला राजा तो राजा हूँ पिला माने कर्ता कारक। आम किए लगे प्रश्न कले जहाँ उत्तर आसला पिला माने एटा कर्ता कारक। कौन दान कले ना गाई गुड़ी को दान कले सीटा पिला माने आसला कौन दान कले। कौन लगे प्रश्न कले जोटा उत्तर आसो पिला माने सेटा तुम कर्म कारक। तार पिला देख कहा द्वारा दान करागला ना सो हस्तरे दान करागला माने हाथ से दान कर सो हस्तरे सेटा है पिला करण कारक। ये पिला बुझी नियो कहा द्वारा जो गोटे काम होटा है पिला माने कौन करण कारक। कहा कु दान करागला ना भिक्षुक मान को दान करागला। जिते आम क्या दान करुचु सेटा पिला माने हो संप्रदान कारक। दान कला बेले से जिनसटा तुम पाखक आ फेरी आसब ना। क्यों दान कले ना राजकोषरु दान कले सीटा पिला माने हो तुम कौन अपादान कारक। ये तो मैंने बुझ नियो क्यों ठारू हेले पिला माने सेटा कौन अपादान कारक। केतबेले दान कले ना प्रभात समय दान। देख पिला माने केतबेले दान कले ना प्रभात दान कले। तो प्रभात माने कौन सकाळे दान कले। तो तेरे समय कथा पलि आस पिला माने तो राइट आंसर पिला कौन हो ना अधिकरण कारक हो तार उत्तर। तो यू तुम बुझी नियो क्रियापद सहित ए सबु पद गुड़िकर संपर्क पिला माने कौन है थिला। तो सेतिपाई तमाने क्रियापद जो सबु पद सहित कौन अच्छी पिला संपर्क अच्छी। ताहले ये कौन दिला पिला देख नियो जे वाक्य क्रियापद सहित अन्य पद मानक जो संबंध थाए ताहाकु तुम कौन कह पिला कारक कहवा। ताहले एठू तुम सब बुझी नियो जे क्रियापद सहित जो पद गुड़िकर सब संपर्क अच्छी संबंध अच्छी ताकू आम कारक कहवा। तार पिला देख कारक केते प्रकार पिला कारक हूँ तुम पिला 6 प्रकार। कौन कौन पिला देख ना कर्ता कारक कर्म करण संप्रदान अपादान आउ अधिकरण। प्रथम देख पिला माने कर्ता कारक आलोचना करवा। कर्ता कारक क्या कहते। तो देख ये गोटे प्रश्न दे पिला विवेकानंद अमेरिकार ओजस्विनी भाषण देते। तो ये किए देते ना विवेकानंद देते। तो विवेकानंद हूँ पिला कौन कर्ता कारक। खरा दिने पणस पाचे तो खरा दिने कौन पाचे। तो उत्तर कौन आसला पिला माने ना पणस हूँ तार उत्तर। तेणु उत्तर हूँ कौन कर्ता कारक। तेणु ये कर्ता कारक तेल क्या कहती ना जी क्रिया संपादन करे अथवा जहाँ संबंध रे कौन सी क्रिया कह जाए ताहाको कर्ता कारक कहती। एवं साधारणतः क्रियापद पूर्वर किए बा कौन लगी प्रश्न जदि आम करवा जोटा उत्तर मिल पे सहीटा हम तुम कौन कर्ता कारक। किए बा कौन लगे प्रश्न कले ये देख ये आम प्रश्न देखा किए ओजस्विनी भाषण दौले ना विवेकानंद दौले। किए आम लगेले कौन पाची जाए ना पणस पाची जाए। किए यज्ञ करोले ना राजा यज्ञ करुले। तेणु किए कौन बोली प्रश्न कले जोटा उत्तर मिले हेटा पिला कौन तुम कर्ता कारक। तापर आसला पिला माने जो कर्ता निजे कार्य संपादन न करी अन्य द्वारा कराए ताहाको प्रयोजक कर्ता कहती। कौन पिला बुझिल माने निजे काम कर किंतु अन्य द्वारा काम करोथिबो
ତେଣୁ ସେଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ତାକୁ ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା କୁହାଯିବ। ଆଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ସିଏ ହେଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା ଯେ ରାଜା ତମର ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟି ଦେଇଛି, ରାଜା ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କରାଇଲେ। ତାହେଲେ ରାଜା ଜଣ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେମାନେ କିଏ? ସିଏ ହେଲା କିଏ ପିଲାମାନେ? ସେ ହେଲା ପୁରୋହିତ। ତେଣୁ ଏଠି ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ତେଣୁ ପୁରୋହିତ ମାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ଆଉ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୟୋଜକ। ତାମାନେ ଯିଏ କାମ କରୁନି, ଯିଏ କରୁନାହିଁ କାମଟା ସିଏ ହେଲା ପ୍ରୟୋଜକ, ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ ହେଲା ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ଏଠି ରାଜା କାମ କରୁନି, ରାଜା ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମଟା କରାଉଛି। ତେଣୁ ପୁରୋହିତ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁମର ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ତ କର୍ତ୍ତାକାରକ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଯିବା କର୍ମକାରକ। ଦେଖ ମାର୍କୋନି ରେଡ଼ିଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ରେଡ଼ିଓ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ନା ମାର୍କୋନି କରିଥିଲେ। ଯଦି ଉତ୍ତର ଆସିବ କିଏ ରେଡ଼ିଓ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ? ମାର୍କୋନି। ମାର୍କୋନି ତଳେ ଯଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କର୍ତ୍ତାକାରକ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି? ନା ରେଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି। ରେଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? କର୍ମକାରକ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ତ ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ, ତ କୁ ଅଛି ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ତମର? ନା ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ? ନା ତମ କର୍ମକାରକ। ତେଣୁ କର୍ମକାରକ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଲେଖ, କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟା ସାଧନାରେ ଯାହା ଅବଳସିତ ତାହାକୁ କର୍ମକାରକ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟା ସାଧନାରେ ଯାହା ଅବଳସିତ ତାହାକୁ କର୍ମକାରକ କହନ୍ତି। ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ, କାହାକୁ, କେଉଁଟି, ଯଦି ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଲଗେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କର୍ମ ମିଳିବ। ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟା କର୍ମ ଥାଏ, ଦେଖ ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ଦେଖ, ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ? ଛାତ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ। କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ତ ଏଠି ଦୁଇଟା କର୍ମ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି କର୍ମ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୌଣ କର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟା କର୍ମ ଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସେଥିରୁ ଗୌଣ କର୍ମ ହେବ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେବ। ତାହେଲେ ଗୌଣ କର୍ମ କେଉଁଟା ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କେଉଁଟା ତାକୁ ପୁଣି ଜାଣିବା। ଯଦି କ୍ରିୟା ଦୁଇ କର୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ କର୍ମଟି ଅନ୍ୟ କାରକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଗୌଣ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେବ କ'ଣ ତମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଗୌଣ କର୍ମ, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା କର୍ମକାରକରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ? ଦ୍ୱିତୀୟ କାରକ। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହେଲା, କର୍ମକାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ତାର ପିଲାମାନେ ଯିବା କ'ଣ? କରଣ କାରକ। କାଠୁରିଆ କୁରାଢ଼ୀରେ ଗଛ କାଟୁଛି। ତାହେଲେ କାଠୁରିଆ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟୁଛି? ତେଣୁ କାଠୁରିଆଟା କୁରାଢ଼ୀରେ କାଟୁଛି, ମାନେ କୁରାଢ଼ୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗଛଟା କାଟୁଛି। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କାମଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କାମଟା କରୁଛି ସେଟା ହେବ ପିଲାମାନେ କରଣ କାରକ। ଦେଖ ସେ କଲମରେ ଲେଖୁଛି। ସେ କେଉଁଥିରେ ଲେଖୁଛି? ନା କଲମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖୁଛି। ତେଣୁ କଲମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲେଖୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? କଲମ ହେବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତମର ହେବ କରଣ କାରକ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ନା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହୁଏ, ମାନେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କ୍ରିୟାଟା ବା କାମଟା କରିଥାଉ। ଯେମିତି ମୁଁ କଲମରେ ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ମୋ କାମଟା କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କରୁଛି? ନା କଲମ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ କଲମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ନା କରଣ କାରକ ହେବ। କରଣ କାରକରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ? ନା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେବ। କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମା, କର୍ମକାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟା, କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟା। ତାର ପିଲାମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କ'ଣ? ଉଦାହରଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରାଜା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଦାନ କରିବା ଅର୍ଥରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ ଦାନ କରିବା, ଆଉ ସେଠି କୁ ଅଛି ଦେଖ ଭଲ ମାନେ କୁ, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଗୃହିଣୀ ଭିକାରୀକୁ, ରାଜା ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ଦାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ଜଣେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଏଠି ଲେଖା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପିଲା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ। ଆମେ ଯଦି ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ, ଏଠି ବି କୁ ଅଛି। ଧୋବାକୁ ଆମେ ଲୁଗା ଦେଉଛୁ, ଆମକୁ ଦାନ କରୁଛୁ, ଦାନ କରୁନୁ। ପୁଣି ସେ ତାର ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ଧୁଆ କାମ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦେବ। ଦରଜିକୁ କନା ଦିଅ। ଆମେ ଟେଲରକୁ ନେଉଛୁ, କପଡ଼ା ଦେଉଛୁ, ସେ ସିଲେଇ କଲା ପରେ ପୁଣି ଫେରାଉଛୁ। ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତ ସେ ନେଇଯାଉନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦାନ କରୁ ସେଠି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହେଉଛି। ଦାନ ନ କଲେ ଏଇଟା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହେବନି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦ୍ୱିତୀୟ। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତମେ କୁ ଅଛି, କୁ ହେଲେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଦାନ କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ବିଭକ୍ତି କେଉଁଟା ହେବ? ଚତୁର୍ଥ ବିଭକ୍ତି ହେବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଅପାଦାନ କାରକ।
अपादान कारक पिलाने कौन देछि क्रिया द्वारा गोटे वस्तु अन्य वस्तुर विच्छिन्न हम जदि अलग हो गोटे वस्तु अन्य वस्तु अलग हो गले पे मन रखा कौन अपादान कारक देख पे गचर अपादान कारक चिन्हवाई हेले जोटी रु थी तुम जान से अपादान कारक आखि बुझी तुम आंसर मार रु अच्छी माने जान कौन पिला माने अपादान कारक आउ विशेष कि देख क्षीर रु आंदोलन रु मूल रु विपद रु सब रु अच्छी माने तुम जान अपादान कारक नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ये भी आउरी पिला उदाहरण देख पराधीन रु शिष्य ठारू सम्मुख रु अच्छी माने तुम जान से अपादान कारक आउ पंचमी विभक्ति अपादान कारक पंचमी विभक्ति नेक्स्ट देख पिला अधिकरण कारक देख अधिकरण कारक कौन ना क्रिया जो स्थान जो समय ये स्थान आउ समय कथा कही पिला माने अधिकरण कारक हम मन रख पिला जो स्थान कथा कही जो समय कथा कही अधिकरण कारक पिला देख बुझा स्थान कौन गच्छरे पक्षी बसी अच्छा पिलाटा गच्छरे माने पिला पक्षीटा कौटी बसी ना गच्छरे गच्छरे स्थान कथा कहला तुम स्थान कथा कहला माने ये कौन पिला माने ना तुम अधिकरण कारक हम पूर्णिमा कौन पूर्णमी पूर्णचंद्र देखा जाए ताले पूर्णचंद्रटा कौटी देखा जाए ना पूर्णमी देखा जाए पूर्ण मान समय कथा कहला तो समय कथा कहला माने कौन हम ये पिला तुम हम अधिकरण कारक जो समय कथा कहले से कालाधिकरण स्थान कथा कहले स्थानाधिकरण तेणु जो क्रियापद स्थान सूचित करे स्थानाधिकरण बा आधार अधिकरण कह आउ सेपरी जो काल कथा समय कथा कही कालाधिकरण कह आउ गोटे उदाहरण पिला देख देछि वर्षा ऋतु रे कदम फूल फुटे ताहले वर्षा ऋतु गोटे समय कथा कहला समय कथा माने कालाधिकरण तापर देख पिलाने केतरा क्वेश्चन अछि बालके मोबल कर बालके बालकटा पिला कौन हम ना कर्ता कारक हम कर्ता कारक प्रथम व्यक्ति राजा दरिद्र मानू अर्थदान कले दरिद्र मानू जापर दान करने क्षेत्र में कौन पे संप्रदान कारक चतुर्थी व्यक्ति लोभ रु थे पे जान कौन हम पे पंचमी लोकटी लंगल चाष कर चाष कमटा क्या साहय कर लंगल साहय कर छुरी रे परिबा काटिली छुरी रे माने मो काटिबाटा क्या द्वारा है छुरी द्वारा है तेणु जनक साहय मु कमटा करुच्ची मु कुराढ़ी रे काठ हाणिली तो मो काठ हाणीटा क्या हाणिली कुराढ़ी द्वारा तेणु जनक साहय कम कर जनक साहय कम करण कारक तृतीय विभक्ति देख पिला मूलरू पंचमी क्षीरु पंचमी हरिबाबू गणित रे पटु जितेबाला गोटे जड़े विषय वस्तु पटु थी संगीत कौन सी विषय से गीत हो नाच हो खेल हो कौन सी हो साहित्य हो विज्ञान भूगोल से पिला सप्तमी हम सप्तमी अधिकरण कारक पिला कौन अधिकरण कारक हम आ सप्तमी व्यक्त हम आज आम आलोचना कले पिला माने कारक आलोचना कले एक मार्क निश्चित पड़ो नेक्स्ट क्लास रे हम तार MCQ करवा तो तुमको जब मो भिडियोटी भल लगे निश्चित भाव में लाइक कर आउ सब्सक्राइब कर। थैंक यू फॉर वाचिंग।